अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में रगों पे में सनसनी फैलाती एक अनोखी और दिलफरेब कहानी। गाड़ी की विसल की आवाज़ से माहौल गूंज उठा। मैंने चौंक कर खिड़की से बाहर निगाह दौड़ाई। गाड़ी स्टेशन की हदूद में दाखिल हो रही थी। बादलों की बदौलत काफ़ी हद तक अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। हालांकि अभी सिर्फ दोपहर के 4 बजे थे। मैंने जिस्म पर मौजूद चादर को अच्छी तरह जिस्म के गिर्द लपेटा और बैग उठाकर दरवाजे की जानिब चल दिया। सईदाबाद का स्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं था। यहाँ गाड़ियाँ मुख्तसर वक्त के लिए क़याम करती थीं, इसलिए स्टेशन पर उतरने वाला वाहिद मुसाफिर में ही था। स्टेशन पर कदम रखते ही माहौल बादलों की घन घरत से गूंज उठा। इसके साथ ही तूफ़ानी बारिश का आगाज़ हो गया। मैं भागकर रेलवे स्टेशन की इमारत से बाहर निकलता चला गया। सईदाबाद एक पहाड़ी हिल स्टेशन का दर्जा रखता था। सरसब्ज पहाड़ों में घिरा हुआ सईदाबाद हमेशा से मेरी यादों का मरकज़ रहा, क्योंकि ये मेरी होने वाली मंगेतर का गांव था। नैन तारा, जिसे मैंने गुज़िश्ता 8 सालों के दौरान नहीं देखा था, लेकिन फिर भी मेरी सोचों का मरकज़ वही रही थी। ओए, मुझे दरख्तों के झुंड के दरमियान से मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मैंने चौंक कर दरख्तों की जानिब देखा। घोड़ा गाड़ी पर बैठा कोचवान चिल्ला चिल्लाकर मुझे अपनी जानिब मतवज्जा करने की कोशिशें कर रहा था। बारिश का तूफ़ान मज़ीद से मज़ीद तर बढ़ने लगा था। मेरे कपड़े और चादर पानी से शराबूर हो रहे थे। मैंने चमड़े के बैग को संभाला और दौड़ता हुआ घोड़ा गाड़ी के अंदर जा बैठा। यहाँ इत्मीनान व आफियत का वो आलम मौजूद था जैसा मुझे नैन तारा के मुतल्लिक सोचते हुए महसूस होता था। कोचवान ने मुस्कुराते हुए मेरे भीगते हुए वजूद की जानिब देखा, फिर सवालिया लहजे में पूछा, यकीनन तुमने सईदाबाद जाना होगा, यहाँ से करीब तर गाँव में है वो। मैंने हाँ में सर हिला दिया और भीगी हुई चादर को उतार कर एक जानिब रखे हुए चमड़े के बैग पर फैला दिया। कोचवान ने घोड़ा गाड़ी की बाग खींची। घोड़ा हिनहिनाते हुए सड़क की जानिब चल दिया। मुझे 1 हफ्ता पहले की वो मुलाकात याद आने लगी जब वालिद साहब बिस्तरे मर्ग पर मौजूद थे और उनके आखिरी अल्फाज ये थे, मेरे बच्चे, सईदाबाद में तुम्हारी फूफी रहती है। मेरे मरने के बाद वहीं चले जाना। तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि नैन तारा बचपन से तुम्हारे साथ मंसूब कर दी गई थी। मुझे यकीन है कि ताहिरा को अपना वादा भूला नहीं होगा। इलावा अज़ी, वो तुम्हारे मुस्तकबिल के मुतल्लिक भी तुम्हारी मददगार साबित होगी। ताहिरा के शोहर की गांव से कुछ दूर करियाने की दुकान है। दुकान बहुत अच्छी चलती है, इसलिए उनकी गुज़र बसर भी बेहतरीन ही रही है। कहीं करीब तड़ाक की आवाज़ के साथ बिजली गिरी और मैं चौंक कर हकीकत की दुनिया में वापस चला आया। घोड़ा गाड़ी पहाड़ी इलाके में दाखिल हो चुकी थी। सोचों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला दोबारा चल निकला। वालिद साहब की वफ़ात के बाद मेरे लिए 2 रास्ते बाकी बचे थे, मामू के पास कुवैत जाने का रास्ता या फिर अपनी सोचों के महवर नैन तारा के पास जाने का अब्दी रास्ता। ये वो रास्ता था जहाँ तक जाने के लिए मैं हमेशा बेकरार रहा था। वालिद साहब के सोइम के बाद मैंने मामू को ख़त लिखा और अपनी आमद के मुतालिक आगाही दी। तब उनका मोहब्बत भरा जवाब मौसूल हुआ, जिसका खुलासा यूँ था, बरखुरदार, मैं तुम्हारी आमद का मुंतज़िर हूँ। अगर माली मुआवनत की ज़रूरत हो तो अगले ख़त में लिख देना, मैं रकम भिजवा दूँगा। मुझे रकम की ज़रूरत नहीं थी। वालिद साहब का बनाया हुआ घर औने पौने दामों बेचने के बाद मेरी जेब नोटों के बोझ से दोहरी हुई चली जा रही थी। अब दिल में एक ही ख्वाहिश बाकी बची थी, नैन तारा से मुलाकात और फूफी से तफसीली बातचीत। मैं नैन तारा को अपनाने से पहले अपने अच्छे मुस्तकबिल का आगाज़ कर देना चाहता था। मेरी सईदाबाद आमद का मकसद यही था कि मैं फूफी को पुराना वादा याद दिलाकर इस वादे को हतमी सूरत देना चाहता था, ताकि मुतमईन होकर दयारे गैर में अपने मुस्तकबिल का आगाज़ कर सकूं। घोड़ा गाड़ी झटके के साथ रुक गई। गांव करीब आ चुका था और हैरत की बात यह थी कि घोड़ा गाड़ी फूफा की सदियों पुरानी करियाने की दुकान के बिल्कुल सामने खड़ी थी। दुकान की हालत में रत्ती बराबर भी तब्दीली वाक़ई नहीं हो पाई थी। वैसे की वैसी ही थी जैसी 8 साल पहले थी। मुझे फूफा की सोच के मुतल्लिक सोचते हुए हंसी आ गई कि उनका हमेशा यही कहना था, जब भैंस अच्छा खासा दूध दे रही हो तब उसे सजाने संवारने का कोई फ़ायदा नहीं, ये सिर्फ पैसे का ज़िया हो सकता है, इंसान के मुनाफे में इजाफे का बाइस नहीं बन सकता। उनकी किराए की दुकान का मालिक गांव का जागीरदार था,
اس لیے پھوپھا کی سوچ کے مطابق کرائے کی دکان پر پیسہ لگانا وقت اور پیسے کے ضیاع کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس لیے سوچ کے لحاظ سے ان کی دکان میں تبدیلی واقع نہیں ہو پائی تھی۔ بہرکیف دکان کے باہر 2-3 گاہک موجود تھے۔ ان کے فارغ ہونے کے بعد پھوپھا نے نظر اٹھا کر سوالیہ نگاہوں سے میری جانب دیکھا۔ دکان میں تبدیلی بھلے نہ آئی ہو، لیکن ان 8 سالوں کے دوران میرے وجود میں نمایاں تبدیلی واقع ہوئی تھی۔ قد کاٹھ نکل آیا تھا، چہرے کی معصومیت کی بجائے سنجیدگی اور بردباری نے جگہ لے لی تھی۔ چہرے کے خطوط بھی تقریباً تبدیل ہو چکے ہوں گے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنا تعارف کرایا۔ چچا کے ماتھے پر سوچ کی لکیریں نمودار ہوئیں، پھر ان لکیروں کی جگہ فکر انگیز لکیریں نمودار ہوئیں اور وہ سپاٹ لہجے میں بولے، میں نوکر کو تمہارے ہمراہ کر دیتا ہوں، وہ تمہیں گھر لے جائے گا۔ ان کی سرد مہری نے میری ان امیدوں پر پانی پھیر دیا جن کی توقع میں اپنا گھر بار بیچ کر چھوٹے سے پہاڑی گاؤں کی جانب کھینچا چلا آیا تھا۔ مجھے اپنے اقدام پر ندامت محسوس ہونے لگی اور میں بوجھل قدموں کے ساتھ نوکر کے ہمراہ گھر کی جانب چل دیا۔ پھوپھی کا گھر گاؤں کے پاس سرسبز کھیتوں کے سامنے بنا ہوا تھا۔ بچپن میں نین تارا کے ساتھ تمام دن ان کھیتوں میں آنکھ مچولی کھیلا کرتا تھا۔ وہ گندم کی فصل کے درمیان چھپ جایا کرتی تھی اور میں اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا رہتا تھا۔ اکثر ڈھونڈ لیتا تھا لیکن زیادہ تر ناکامی حصے میں آتی تھی۔ گھر کا دروازہ پھوپھی نے کھولا۔ کچھ دیر ٹکٹکی باندھے میری جانب دیکھتی رہی، پھر چہرے کے تاثرات میں تبدیلی واقع ہوئی۔ حیرت نے سوالیہ نگاہوں کی جگہ لے لی، پھر بے اختیار پھوپھی میرے ساتھ لپٹتی چلی گئی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ پیار سے بولی، ناصر میرے بچے، تمہاری شکل و صورت بھائی صاحب سے مشابہت رکھتی ہے۔ پہلی نظر میں مجھے یوں گمان ہوا جیسے بھائی صاحب سامنے کھڑے ہوں۔ آؤ اندر آ جاؤ، انہوں نے راستہ چھوڑتے ہوئے کہا اور میں بے چین قدموں کے ساتھ گھر میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں بٹھانے کے بعد پھوپھی میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرنے باورچی خانے کی جانب چلتی۔ بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا لیکن بوندا باندی اب بھی ہو رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد سے اب تک نہ جانے کیوں مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا ہو۔ میں نے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ کمرہ مختصر سامان سے مزین تھا۔ زمین پر دری بچھی ہوئی تھی، چھتی پر سٹیل کے برتنوں کے علاوہ گلتان اور تبت پاؤڈر وغیرہ رکھے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں چارپائی دھری ہوئی تھی جس پر چادر بچھی ہوئی تھی۔ اچانک میری نگاہ دروازے کی جانب اٹھی اور میں نے اسے پیچھے ہٹتے ہوئے دیکھ لیا۔ کیا وہ نین تارا تھی یا پھر گھر کی کوئی ملازمہ؟ میں اندازہ نہیں لگا پایا، لیکن بہرحال وہاں کوئی موجود ضرور تھا۔ میں پھرتی کے ساتھ اٹھ کر دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا، پھر میں نے دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ زنانہ کپڑوں کی سرسراہٹ سن کر میرے لبوں پر خفیف مسکراہٹ پھیلنے لگی اور میں نے جھٹکے کے ساتھ دروازے کا چوپٹ کھول دیا۔ وہ دروازے کے سامنے کھڑی حیرت بھری نگاہوں کے ساتھ میری جانب دیکھ رہی تھی۔ بے انتہا خوبصورتی کا مجموعہ، سرو قد، آنکھیں جھیل کی مانند اور ہونٹ سیب کی پتلی کاشوں کی طرح۔ میں سب کچھ بھول بھال کر ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا چلا گیا۔ یہ میری نگاہوں کی تپش سے گھبرا کر اس نے جسم پر موجود چادر کو درست کیا، پھر کسی ہرنی کی مانند کلانچے بھرتی ہوئی سامنے موجود کمروں کی جانب بھاگتی چلی گئی۔ پھوپھی باورچی خانے سے نکل کر کمرے کی جانب آ رہی تھیں۔ وہ عجلت میں بھاگتے ہوئے انہیں نہیں دیکھ پائی اور ٹکرا کر زمین پر گرتے گرتے بچی۔ پھوپھی نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں اسے برا بھلا کہا، پھر جب ان کی نگاہ مجھ پر پڑی تب وہ مسکراتے ہوئے میری جانب چلی آئیں اور معنی خیز لہجے میں ہم کلام ہوئی۔ وہ نین تارا ہے، تمہاری منگیتر، بچپن سے تمہارے نام کے ساتھ منسوب۔ مجھے یقین ہے کہ بھائی صاحب نے تمہیں نین تارا کے متعلق بتایا ہی ہوگا، اگر نہیں تو کان کھول کر سن لو۔ میں جلد از جلد فرض سے سبکدوش ہونا چاہتی ہوں۔ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہو تو رات کو اپنے پھوپھا کے سامنے بیان کر دینا، بصورت دیگر بندھن میں بندھنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے مختصر وقت کے لیے گفتگو کا سلسلہ منقطع کیا، پھر دوبارہ ہم کلام ہوئی۔ تمہارے لیے پانی کا بندوبست کر دیا ہے، نہا دھو کر سفر کی تھکن اتار لو۔ 6 بجنے والے ہیں، یہ تمہارے پھوپھا رات کو 8 بجے تک دکان بند کر کے آتے ہیں۔ میرے خیال کے مطابق سوچنے کے لیے اتنا وقت کافی ہے۔ میری زبان جیسے گنگ ہو کر رہ گئی تھی، اس لیے جواب نہیں دے پایا اور خاموشی کے ساتھ غسل خانے کی جانب چل دیا۔ رات کے کھانے پر پھوپھا اور پھوپھی کے علاوہ نین تارا بھی موجود تھی۔ کھانا نہایت خاموشی کے ساتھ تناول کیا گیا۔
कमरे में अजब किस्म की बेचैनी का दौर दौरा था। फूफा का सर्द मेहराना रवैया अब भी बरकरार था। उन्होंने सवाए वालिद साहब की वफ़ात पर तासुफ़ और अफसोस करने के अलावा मज़ीद बातचीत से परहेज़ किया। खाना ख़त्म करने के बाद फूफी ने सर के इशारे से नैन तारा को कमरे से बाहर जाने का इशारा किया और ख़ुद बर्तन समेटने लगी। नैन तारा ने शरारत भरी निगाहों से मेरी जानिब देखा, फिर इठलाते हुए कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गई। तब फूफी बोली, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ नैन तारा के मुतालिक। फूफा ने जेब में से बीड़ी और माचिस निकाली, फिर बीड़ी सुलगाते हुए सपाट लहजे में बोले, आज दुकान में काम बहुत ज़्यादा था। मेरा जिस्म थक कर चकनाचूर होता जा रहा है। इस वक्त किसी भी गंभीर मौजू पर बातचीत करने के काबिल नहीं हूँ, फिर कभी सही। उन्होंने बातचीत ख़त्म की और उठकर कमरे से बाहर निकल गई। मैंने शर्मिंदा निगाहों से फूफी की जानिब देखा। उनके चेहरे पर भी अफसोस की कैफियत नुमाया थी। फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हारे फूफा तमाम दिन काम की वजह से थक जाते हैं। मुझसे गलती हुई, इस वक्त मौजू नहीं छेड़ना चाहिए था। बहरहाल जुम्मे को बात करूँगी। जुम्मे वाले दिन दुकान बंद रहती है ना, और तुम्हारे फूफा तमाम दिन घर पर होते हैं। यूँ बातचीत होते होते रह गई। दूसरे दिन फूफा के दुकान जाने के बाद फूफी भी बुर्का पहनकर सौदा सलफ लेने बाजार चली गई। मैं उनके इरादों से बखूबी बाखबर था। उन्होंने ऐसा करके हम दोनों को तन्हाई में बातचीत करने का मौका फराहम किया ताकि हम मुस्तकबिल के मुताल्लिक बातचीत कर सकें। नैन तारा छत पर कपड़े सूखने के लिए डाल रही थी। मौका अच्छा था, मैं भी छत पर जा पहुंचा। चारदीवारी के दूसरी जानिब सरसब्ज खेतों का लामतनाही सिलसिला फैला हुआ था। ईंटों के भट्टों से स्याह धुआं निकलकर आसमान की वसतों में तहलील हो रहा था। खेतों से कुछ हट के दरख्तों का वो झुंड मौजूद था जहां बचपन में नैन तारा छुप जाया करती थी, फिर मेरी लाखों कोशिशों के बावजूद भी दिखाई नहीं देती थी। मैंने नैन तारा की जानिब बढ़ते हुए कहा, मुझे बचपन के दिन आज तक नहीं भूल पाए नैन तारा। कितने खूबसूरत और बेफिक्री के दिन थे। तुम्हारा अचानक छुप जाना और फिर नमूदार हो जाना, मेरा खेतों में भागते फिरना। क्या तुम उन दिनों को याद करती हो या फिर भूल गई हो? नैन तारा के चेहरे पर अचानक ही गंभीर उदासी के तासुरात नुमाया होने लगे। फिर वो परेशान लहजे में बोली, अब्बा जान मेरी बातचीत जागीरदार के लड़के के साथ तय कर चुके हैं। अम्मी को कुछ भी मालूम नहीं है, लेकिन मैंने छुप कर जागीरदार और अब्बा जान की बातचीत सुन ली है। मैं ऐसा नहीं चाहती, लेकिन मेरे या फिर अम्मी के चाहने से कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे घर में हमेशा से वही होता रहा है जो अब्बा जान चाहते हैं। मैं हक्का बक्का उसके चेहरे की जानिब देखता जा रहा था। फिर हड़बड़ा कर बोला, मैं फूफा के रवैये को देखकर कुछ अंदाज़ा लगा चुका हूँ, लेकिन बातचीत करने की हिम्मत नहीं हो पाई। इसके अलावा मैं तुम्हारे इरादों से भी बेखबर था, इसलिए भी मैंने बातचीत करना मुनासिब नहीं जाना। अब मेरे ख्याल के मुताबिक मुझे खुलकर बातचीत का आगाज़ कर देना चाहिए। मैं तुम्हें किसी भी सूरत खोना नहीं चाहता। नैन तारा ने जवाब दिए बगैर सर झुका लिया। फिर जुमा भी आ गया। हस्बे दस्तूर रात का खाने के बाद फूफी ने मौजू छेड़ने के लिए लफ्ज़ों का इंतखाब किया। मैं नैन तारा के मुताल्लिक बात करना चाहती हूँ। फूफा बीड़ी सुलगाते हुए बोले, बात तो मैंने भी करनी है, और अजीब इत्तफाक ये है कि बात का मौजू नैन तारा ही है। मैं जल्द अज जल्द अपने फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहता हूँ। 2-3 रिश्ते मेरी निगाहों में हैं, लेकिन अगर वो बातचीत आगे बढ़ाते तब बात बनती। जागीरदार का लड़का अक्लुल हक BA पास कर चुका है। जागीरदार बहुत अरसे से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मैं हाँ ना में टालता रहा, लेकिन अब टालना मुमकिन नहीं है। वो कहता है कि अगर रिश्ता नहीं दिया तब दुकान खाली कर दो। तुम खुद सोचो, अगर दुकान नहीं खोली तब हम खाएं पिएंगे कहाँ से? इसके अलावा मैंने तुम्हें बताया नहीं कि कमोबेश 25,000 रुपये जागीरदार का मैं मकरूज़ भी हूँ। वो रिश्ता ना देने के बाद मुतालबा करेगा कि कर्ज़ा फौरी तौर पर वापस कर दो, तो मैं लुट जाऊँगा ना। इसलिए मैंने कल रात हाँ कर दी है। मुझे अपने सर पर पहाड़ टूटता महसूस हुआ। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी। मेरी मोहब्बत कारोबार की भेंट चढ़ने लगी थी। मेरी जेब में लगभग 15,000 रुपये की मामूली रकम मौजूद थी। मैं फूफा को दे सकता था, लेकिन उनकी जद्दी पुश्ती दुकान को जागीरदार की भेंट चढ़ने से रोकना मेरे इख्तियार से बाहर था। फूफी के चेहरे पर जलजले के आसार नुमाया थे। कमरे के दरवाजे के पीछे नैन तारा भी शायद पत्थर के बुत की सूरत इख्तियार कर चुकी थी। कमरा गंभीर खामोशी की लपेट में था। फूफा ने दोबारा खामोशी को तोड़ा और इस दफ़ा मुझसे मुखातिब होते हुए बोले,
मुझे मालूम है कि ऐसा करना तुम्हारे साथ ज्यादती करने के मुतरादिफ होगा, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूर हूं। दुकान छोड़ना मेरे इख्तियार से बाहर है। नैनतारा बचपन ही में तुम्हारे नाम के साथ मंसूब कर दी गई थी। अब बात को ख़त्म करना नाइंसाफ़ी वाली बात है, लेकिन मैं अपनी मजबूरियां तुम्हारे सामने बयान कर चुका हूं। अगर तुम्हारे दिल में अब भी किसी किस्म की रंजिश मौजूद है तो मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार हूँ। फूफा ने दोनों हाथ मेरे आगे जोड़ दिए। मैंने बेइख्तियार उनके दोनों हाथों को थाम लिया, फिर भर्राए हुए लहजे में बोला, आप मेरे वालिदैन की जगह हैं और वालिदैन को ये हक हासिल होता है कि वो अपनी औलाद के मुस्तकबिल के मुतालिक फ़ैसला कर सकें। हाथ जोड़ना उन्हें ज़ेब नहीं देता। मैंने जेब में हाथ डाला और 15,000 रुपये की वो रकम जो मकान बेचने के बाद दस्तयाब हुई थी निकाल कर फूफा के सामने रख दी। फिर हम कलाम हुआ, ये मेरे किसी काम की नहीं है, आप रख लें, नैनतारा के ब्याह में काम आएगी। रही बात बचपन की बातचीत की, तो अगर अल्लाह को यही रिश्ता मंजूर नहीं तब मैं या आप भला क्या कर सकते हैं। मामू मुझे कोयत बुला रहे हैं और उनका इसरार है कि जल्द अज जल्द कोयत चलाऊं। अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं कल ही वापस शहर जाना चाहता हूँ, कहीं इस रास्ते में भी कोई रुकावट पैदा ना हो जाए। फूफी मेरे साथ लिपट कर फूट फूट कर रो दी। दरवाजे के पीछे कपड़ों की खफीफ सरसराहट पैदा हुई, फिर साया सा दूर जाता महसूस हुआ। मैंने अपने गिर्द तन्हाई के साए उमटते महसूस किए और मैं उमट कर अपने कमरे में चला आया। दूसरे दिन दोपहर को फूफा और फूफी छोटे से रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे। गाड़ी स्टेशन की जानिब आ रही थी। फूफी के चलाने पर नादामत के आसार थे। वो अपने भाई से किया हुआ वादा पूरा नहीं कर पाई थी और फूफा के चेहरे पर बेबसी और लाचारियत के नकूश नुमाया थे। वो ऐसा ना करने के बावजूद कर रहे थे, लेकिन मुझे अगर फिक्र थी तो सिर्फ नैनतारा की। उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया पिया था। पत्थर के बुत की मानित अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसकी हिरन की मानित गुलाफी आंखें खुली तो हुई थीं, लेकिन उनमें किसी भी किस्म का कोई तासुर मौजूद नहीं था। गाड़ी स्टेशन पर आकर रुक गई। मैंने अपना मुख्तसर सामान संभाला और सीट पर बैठ गया। फूफा ने एक दफ़ा फिर मेरे साथ माजरत की। मैंने उन्हें दिलासा दिया। गाड़ी ने विसल दी और प्लेटफॉर्म को छोड़ दिया। उसके साथ ही मेरी आंखों में मौजूद ज़ब्त का बंधन भी टूट गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वालिद की वफ़ात के बाद आज मैं दूसरी दफ़ा अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। सब कुछ खो गया था, सब कुछ लुट गया था। बहरहाल मैं शहर कैसे पहुंचा मुझे कुछ मालूम नहीं। स्टेशन के पास भी मेरे दोस्त का क्वार्टर था। मकान फ़रोख्त करने के बाद मैं कुछ दिन उसके हमरा रहा था। वो गैर शादीशुदा था। अब भी उसने मुझे खुशामदीद कहा, बल्कि ये खुशखबरी भी सुनाई कि वो मेरे लिए रेलवे के महकमे में नौकरी का बंदोबस्त कर चुका है। मुझे अब इन बातों में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रही थी, लेकिन मोहताज बनकर रहना भी तो कबूल नहीं था। सो दूसरे दिन कागजात के हमरा दफ्तर जा पहुंचा। जिन दिनों की मैं बात कर रहा हूँ उन दिनों नौकरी मिलना कुछ दुश्वार नहीं होता था, इसलिए जल्द ही क्लर्क की नौकरी मुझे मिल गई। मैंने फूफी को मुख्तसर ख़त लिखा जिसमें अपनी नौकरी के अलावा क्वार्टर मिलने की इत्तला भी दे दी, ताकि नैनतारा के मुतालिक इत्तलात मौसूल होती रहें। लेकिन ख़त का जवाब मौसूल नहीं हुआ और मैं सब कुछ भुलाने की जद्दोजहद में काम में मसरूफ़ होता चला गया। 1 महीना यूं ही गुजर गया। नैनतारा को भुलाना आसान नहीं था। मैं जितना उसे भूलने की कोशिश करता वो उतनी ही शिद्दत के साथ मुझे याद आती थी। एक दिन मैं दफ्तर में काम ख़त्म करने के बाद थका हारा घर जाने के लिए निकलने वाला था कि डाकिया कमरे में दाखिल हुआ और चिट्ठी मेरे हाथों में थमाकर बाहर निकल गया। मैंने हैरत भरी निगाहों से भेजने वाले का नाम पढ़ा। वहाँ फूफा का नाम तहरीर था। कांपते हाथों के साथ मैंने ख़त पढ़ना शुरू कर दिया। ज़ब्त के मुख्तसर मज़मून में सिर्फ इतना लिखा था कि तुम्हारे जाने के बाद से अब तक नैनतारा की तबीयत संभल नहीं पाई। शायद ऐसा मेरे गलत फ़ैसले की बिना पर हुआ है। तुम फ़ौरन सईदाबाद आने की कोशिश करो। मेरे ख़्याल में तुम्हें करीब पाकर नैनतारा की तबीयत संभल जाएगी। तुम्हारी फूफी का भी यही ख्याल है। मैंने हैरत भरी निगाहों से ख़त का मज़मून पढ़ा, फिर 1 हफ़्ते की छुट्टी की दरख्वास्त लिखकर मेज़ पर रखी और घर की जानिब चल दिया। मैंने मुख्तसर सामान चेक किया और दूसरे दिन ट्रेन पकड़कर सईदाबाद का रुख किया। एक दफ़ा फिर उम्मीद का चिराग जल उठा। नैनतारा की शादी नहीं हो पाई थी और फूफा का मुझे ख़त लिखना भी मेरे हक़ में जाता था। सोचो कि हजूम के दौरान सफ़र जल्द ही गुजर गया। जब मैंने सईदाबाद के स्टेशन पर कदम रखा तब इस दफ़ा फूफा और फूफी को अपना मुंतज़िर पाया। स्टेशन से बाहर घोड़ा गाड़ी भी मौजूद थी। सामान गाड़ी में रखने के बाद सईदाबाद तक का सफ़र खामोशी की नज़र हुआ।
گھر میں داخل ہونے کے بعد میں نے بےتاب قدموں کے ساتھ نین تارا کے کمرے کا رخ کیا۔ نین تارا پلنگ پر لیٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھیں چوپٹ کھلی ہوئی تھیں اور جسم سوکھ کر کانٹا ہو رہا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھوپھا اور پھوپھی کی آنکھوں میں تعجب کا عنصر سمایا تھا۔ نین تارا نے میرے لیے چائے بنائی اور ہم خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے انہیں اپنی نوکری کے متعلق بتایا، کوارٹر ملنے کی نوید سنائی۔ مجھے یقین تھا کہ اب پھوپھا کے سر سے جاگیردار کا بھوت اتر چکا ہوگا۔ شاید مناسب موقع محل دیکھ کر وہ خود ہی میرے ساتھ بات چیت کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 2 دن انہوں نے اس موضوع پر بالکل بات چیت نہیں کی۔ نین تارا اب مکمل طور پر صحت یاب ہو چکی تھی، خوشی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ تیسرے دن رات کو کھانے کے بعد پھوپھا نے بات کا آغاز یوں کیا، آج جاگیردار دکان پر آیا تھا، وہ اب جلد از جلد شادی کا تقاضا کر رہا ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہماری تیاریاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ پھر میرے خیال کے مطابق نین تارا ابھی تک مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو سکی۔ جاگیردار کا اصرار ہے کہ 1-2 دن کے اندر اسے تاریخ دے دی جائے۔ میرے خیال میں اس کے اصرار کے سامنے مزید نہیں رک پاؤں گا۔ تاریخ آج کی ہو یا پھر کل کی، اس سے فرق نہیں پڑتا، بیاہ تو کرنا ہی ہے، سو کل میں اسے جواب دے دوں گا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ کاروبار کا تقاضا ابھی بھی میری محبت کے درمیان حائل تھا۔ میں دوبارہ زندگی سے بدزن ہو گیا۔ رات میں نے کڑتے ہوئے گزاری اور صبح منہ اندھیرے سامان پیک کر کے اسٹیشن کی جانب چل دیا۔ پھوپھی کے نام مختصر تحریر چھوڑی تھی کہ مجھے اچانک ہی دفتر والوں کی جانب سے تار موصول ہوا ہے، جس کی بدولت مجھے بتائے بغیر جانا پڑ رہا ہے۔ آج پھر آسمان بادلوں سے بھرا ہوا تھا اور بوندا باندی کا آغاز تھا۔ اسٹیشن کی مختصر عمارت حسب معمول سنسان پڑی تھی۔ میں بینچ پر بیٹھ کر گاڑی کا انتظار کرنے لگا۔ بوندا باندی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ دور کہیں تڑاک کی آواز کے ساتھ بجلی گری، پھر انجن کی سیٹی کی آواز سنائی دی۔ میں نے لائنوں کی جانب دیکھا، پہاڑوں کے پاس گاڑی کی روشنیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اچانک مجھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، سیاہ برقعے میں ملبوس ایک لڑکی اسٹیشن کی عمارت سے نکل کر میری جانب چلی آ رہی تھی۔ گھنٹی کی آواز سنائی دی، اس کے ساتھ ہی سگنل ڈاؤن ہو گیا۔ لڑکی میرے قریب پہنچ کر رک گئی۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ مجھے اس کا یوں اپنے قریب کھڑے ہونے کا مقصد سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے جھٹکے کے ساتھ اپنے چہرے پر سے برقع اتار دیا۔ میں سکتے کی صورت میں اپنے سامنے کھڑی نین تارا کو دیکھنے لگا۔ میری زبان بند ہو گئی۔ ٹرین اسٹیشن میں داخل ہو گئی تھی۔ اس کے شور کی آواز سے میں ہڑبڑا کر حقیقت کی دنیا میں واپس آ گیا۔ نین تارا کسی پتھر کی مورتی کی مانند میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ گاڑی اسٹیشن کی حدود میں داخل ہو کر رک گئی۔ مسافروں کا شور سنائی دینے لگا۔ نین تارا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ میرے حلق سے پھنسی پھنسی آواز نکلی۔ آپ کے ہمراہ جانے کے لیے۔ میں ابا کی خود غرضی کی بھینٹ چڑھنا نہیں چاہتی ہوں۔ اپنی دکان کو بچانے کے لیے وہ اپنی اکلوتی لڑکی کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کر پائے، تب میں بھلا کیوں ان کی خاطر اپنی محبت کی قربانی دینے کا اہتمام کروں؟ آپ جہاں جائیں گے میں بھی ساتھ جاؤں گی، آپ جیسا رکھیں گے میں خوشی کے ساتھ ساتھ رہوں گی۔ لیکن پھوپھا اور پھوپھی میرے متعلق غلط رائے قائم کریں گے نا؟ نہیں نین تارا، میں ایسا نہیں کر سکتا، تم واپس چلی جاؤ۔ میں پھوپھا کی طرح خود غرض نہیں ہوں، اپنے مفاد کی خاطر دوسروں کی خوشیوں کو قربان کرنا میرا شیوا نہیں ہے، میں انہیں صدمہ نہیں دینا چاہتا۔ گاڑی نے روانگی کی وسل دی، تب نین تارا ہڑبڑا کر بولی، گاڑی روانہ ہونے والی ہے، آپ دیر نہ کریں۔ رہی ابا اور امی کی بات تو میں وہاں اپنا حمزاد چھوڑ آئی ہوں، انہیں میرے فرار کے متعلق رتی برابر بھی شک نہیں ہوگا۔ میں نے حیرت بھری نگاہوں سے نین تارا کی جانب دیکھا، لیکن اس نے مجھے ہاتھ سے تھام لیا، پھر کھینچتے ہوئے ٹرین کی جانب چل دی۔ اب مزید صبر کرنا میرے اختیار سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے بھی بھاگتے ہوئے نین تارا کا ساتھ دینے میں بہتری جانی۔ 1 ہفتے کے بعد پھوپھا کا تار موصول ہوا، لکھا تھا، برخوردار، تمہارے خاموشی سے چلے جانے کے بعد نین تارا کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی۔ ہم نے بے شمار حکیموں کا علاج کروایا، ساتھ والے گاؤں میں موجود ڈاکٹر سے بھی رجوع کیا، لیکن بات نہ بن سکی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ جسم میں خون بنانے والے خلیوں کی مقدار بہت تیزی کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے، لڑکی کو فوراً شہر لے جایا جائے۔ لیکن شہر جانے سے پہلے ہی نین تارا نے دم توڑ دیا۔ کل اس کا سوئم ہے،
ہو سکے تو گاؤں کا چکر لگا لینا، تمہاری پھوپھی کی طبیعت بھی ناساز ہے۔ میں نے تار کو پڑھنے کے بعد یہ جانب رکھ دیا اور مطمئن نگاہوں سے دلہن بنی اپنی نین تارا کی جانب دیکھا اور اطمینان کا سانس لینے کے بعد کمرے کا دروازہ مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا۔